नमस्कार बंधुगण आशा करुँ आपण मैंने निश्चय समस्ते भल थे। आज आम सीडीबी पेडागोजी पार्ट को आलोचना करने जाऊे। प्रथम क्वेश्चन निम्नलिखित मध्यरु केउटी सामाजिक विकास को सूचाए नहीं। ऑप्शन ए रे अन्य मानक सह संपर्क, ऑप्शन बी रे गोष्ठी रे मिसी चलिबा, ऑप्शन सी रे समस्या समाधान ना ऑप्शन डी रे गोष्ठी बा जातिर नियम मानिबा। तार सठिक उत्तर हो ऑप्शन सी समस्या समाधान। परवर्ती क्वेश्चन होची आचरणगत परिवर्तन प्रक्रिया को कौन कहा जाए। ऑप्शन नंबर ए रे वृद्धि, ऑप्शन बी रे शिक्षण, ऑप्शन सी रे ज्ञान ना ऑप्शन डी रे बोध। तार सठिक उत्तर हो ऑप्शन बी शिक्षण। परवर्ती नंबर क्वेश्चन होची केउं समय को आद्य परिणत अवस्था कहा जाए। ऑप्शन नंबर ए रे 40 रु 60 वर्ष, ऑप्शन बी रे 6 रु 12 वर्ष, ऑप्शन सी रे 18 रु 40 वर्ष ना ऑप्शन डी रे 60 वर्ष रु मृत्यु पर्यंत। तार सठिक उत्तर हो ऑप्शन सी 18 वर्ष रु 40 वर्ष। परवर्ती क्वेश्चन होची निम्नलिखित मध्यरु केउंटी मानसिक कार्य नुहे। ऑप्शन नंबर ए रे ज्ञान अर्जन, ऑप्शन बी रे चिंता करिबा, ऑप्शन सी रे ओजन बढ़िबा ना ऑप्शन डी रे कल्पना करिबा। तार सठिक उत्तर हो ऑप्शन सी ओजन बढ़िबा। परवर्ती क्वेश्चन होची आद्य कैशोर अवस्था रे पिला माने पितामाता आत्मीय स्वजन और गुरुजन मानक ठारू निस्वार्थ स्नेह व्याकुल करिथांती। यह काहांकर मत। ऑप्शन नंबर ए रे हर्लक, ऑप्शन बी रे फ्रांक, ऑप्शन सी रे गाल्टन ना ऑप्शन डी रे गेसेल। तार सठिक उत्तर हो ऑप्शन नंबर ए हर्लक। परवर्ती क्वेश्चन होची निम्नलिखित मध्यरु केउंटी आवेग नुहे। ऑप्शन नंबर ए रे दुख, ऑप्शन बी रे स्नेह, ऑप्शन सी रे समस्या समाधान ना ऑप्शन डी रे कौतूहल। तार सठिक उत्तर हो ऑप्शन सी समस्या समाधान। परवर्ती क्वेश्चन होची शिशुटी भयभीत बा क्रोधित हेबा केउं लक्षण को सूचाई थाए। ऑप्शन नंबर ए रे आवेगिक, ऑप्शन बी रे मानसिक, ऑप्शन सी रे शारीरिक ना ऑप्शन डी रे उभय बी और सी। तार सठिक उत्तर हो ऑप्शन नंबर ए आवेगिक। परवर्ती क्वेश्चन होची काहाकू शिशुर समस्त विकासर पृष्ठभूमि रूपे विवेचना करा जाइछि। ऑप्शन नंबर ए रे नैतिक विकास, ऑप्शन बी रे मानसिक विकास, ऑप्शन सी रे शारीरिक विकास ना ऑप्शन डी रे आवेगिक विकास। तार सठिक उत्तर हो ऑप्शन सी शारीरिक विकास। परवर्ती क्वेश्चन होची केते बयस रे शिशुटीर शरीरर विभिन्न अंग प्रत्यंग जानी हुए। ऑप्शन नंबर ए रे 8 मास, ऑप्शन बी रे 4 मास, ऑप्शन सी रे 9 मास ना ऑप्शन डी रे 7 मास। तार सठिक उत्तर हो ऑप्शन सी 9 मास। परवर्ती क्वेश्चन होची शिशुटी विभिन्न शब्द को एककीकरण करी गोटे वाक्य रे प्रकाश करिबा केउं विकास को सूचाई थाए। ऑप्शन नंबर ए रे मानसिक, ऑप्शन बी रे भाषागत, ऑप्शन सी रे शारीरिक ना ऑप्शन डी रे सामाजिक। तार सठिक उत्तर हो ऑप्शन बी भाषागत। परवर्ती क्वेश्चन होची जन्म समय रे शिशुर केउं अंगटी अन्यान्य अंग तुलन में बुद्धि हो सारी थाए। ऑप्शन नंबर ए रे गोड़, ऑप्शन बी रे चक्षु, ऑप्शन सी रे मुंड ना ऑप्शन डी रे हाथ। तार सठिक उत्तर हो ऑप्शन सी मुंड। परवर्ती क्वेश्चन होची केते वर्ष बयस रे लिंगर विकास द्रुततर होता है। ऑप्शन नंबर ए रे 12 वर्ष, ऑप्शन बी रे 8 वर्ष, ऑप्शन सी रे 10 वर्ष ना ऑप्शन डी रे 14 वर्ष। तार सठिक उत्तर हो ऑप्शन नंबर ए 12 वर्ष। परवर्ती क्वेश्चन होची निम्नलिखित मध्यरु केउं मानकर शारीरिक परिपक्वन शीघ्र आसी थाए। ऑप्शन नंबर ए रे बालिका, ऑप्शन बी रे बालक, ऑप्शन सी रे उभय ए ओ बी ना ऑप्शन डी रे उपरोक्त मध्यरु केउंटी नुहे। तार सठिक उत्तर हो ऑप्शन नंबर ए बालिका। परवर्ती क्वेश्चन होची जन्म ठारू केते वर्ष बयस पर्यंत अवस्था को शैशव अवस्था कहा जाए। ऑप्शन नंबर ए रे 5 वर्ष, ऑप्शन बी रे 4 वर्ष, ऑप्शन सी रे 3 वर्ष ना ऑप्शन डी रे 6 वर्ष। तार सठिक उत्तर हो ऑप्शन सी 3 वर्ष। परवर्ती क्वेश्चन होची 3 वर्ष रु 6 वर्ष बयस पर्यंत अवस्था को कौन कहा जाए। ऑप्शन नंबर ए रे शैशव अवस्था, ऑप्शन बी रे आद्य बाल्य अवस्था, ऑप्शन सी रे शेष बाल्य अवस्था ना ऑप्शन डी रे प्राक कैशोर अवस्था। तार सठिक उत्तर हो ऑप्शन बी आद्य बाल्य अवस्था। परवर्ती क्वेश्चन होची प्राक कैशोर अवस्थार हाराहारी बयस केते। ऑप्शन नंबर ए रे 10-12 वर्ष रु 13-14 वर्ष, ऑप्शन बी रे 13-14 वर्ष रु 19 वर्ष, ऑप्शन सी रे 14-15 वर्ष रु 20 वर्ष ना ऑप्शन डी रे उपरोक्त मध्यरु केउंटी नुहे। तार सठिक उत्तर हो ऑप्शन नंबर ए 10-12 वर्ष रु 13-14 वर्ष। परवर्ती क्वेश्चन होची केउं अवस्था पर शिशुटी कैशोर अवस्था रे पदार्पण करिथाए। ऑप्शन नंबर ए रे शैशव अवस्था, ऑप्शन बी रे यौवन अवस्था, ऑप्शन सी रे बाल्य अवस्था ना ऑप्शन डी रे पौढ़ अवस्था। तार सठिक उत्तर हो ऑप्शन सी बाल्य अवस्था। परवर्ती क्वेश्चन होची आद्य बाल्य अवस्था रे शरीरर उच्चता वार्षिक केते वृद्धि पाए। ऑप्शन नंबर ए रे 7 सेमी रु 9 सेमी, ऑप्शन बी रे
8 ସେମିରୁ 10 ସେମି, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସିରେ 10 ସେମିରୁ 12 ସେମି, ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡିରେ 12 ସେମିରୁ 14 ସେମି। ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି 8 ସେମିରୁ 10 ସେମି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି ଡ୍ୟାସ୍। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏରେ ଗୁଣାତ୍ମକ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଅପସନ୍ ବିରେ ଜୈବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଅପସନ୍ ସିରେ ଲକ୍ଷ୍ୟାଭିମୁଖୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ନା ଅପସନ୍ ଡିରେ ଆଚରଣଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଜୈବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା କେଉଁ ସମୟକୁ କୁହାଯାଏ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏରେ 2ରୁ 6 ବର୍ଷ, ଅପସନ୍ ବିରେ 6ରୁ 10 ବର୍ଷ ବା 12 ବର୍ଷ, ଅପସନ୍ ସିରେ 10 12 ବର୍ଷରୁ 13 ବା 14 ବର୍ଷ, ନା ଅପସନ୍ ଡିରେ 13 ବା 14 ବର୍ଷରୁ 18 ବର୍ଷ। ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ 2ରୁ 6 ବର୍ଷ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ନିଜର ସଫଳତାରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ନିଜର କେଉଁ ଆବେଗଟି ପ୍ରକାଶ କରେ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏରେ କୌତୂହଳ, ଅପସନ୍ ବିରେ ପ୍ରେମ, ଅପସନ୍ ସିରେ ଆନନ୍ଦ, ନା ଅପସନ୍ ଡିରେ ଅନୁରାଗ। ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି ଆନନ୍ଦ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଶିଶୁର ବିକାଶ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏରେ ସିଲେଇ କରିବା, ଅପସନ୍ ବିରେ ସାଇକେଲ ଚଲାଇବା, ଅପସନ୍ ସିରେ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ଆକାର ବଢ଼ିବା, ନା ଅପସନ୍ ଡିରେ ବଗିଚା କାମ କରିବା। ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ଆକାର ବଢ଼ିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି 10 ବା 12 ବର୍ଷରୁ 13 ବା 14 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବସ୍ଥାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏରେ ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥା, ଅପସନ୍ ବିରେ ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥା, ଅପସନ୍ ସିରେ ପ୍ରାନ୍ତ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥା, ନା ଅପସନ୍ ଡିରେ ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା। ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଡି ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଆବେଗ ସହ ସମ୍ପର୍କିତ ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏରେ ଈର୍ଷା, ଅପସନ୍ ବିରେ କ୍ରୋଧ, ଅପସନ୍ ସିରେ ସ୍ନେହ, ନା ଅପସନ୍ ଡିରେ ସହିଷ୍ଣୁତା। ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଡି ସହିଷ୍ଣୁତା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ଶିଶୁର ବିକାଶ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କେଉଁଟି ଅନ୍ୟ ତିନୋଟି ଠାରୁ ଭିନ୍ନ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏରେ ସହନ ଶକ୍ତି, ଅପସନ୍ ବିରେ ଚିନ୍ତା ଶକ୍ତି, ଅପସନ୍ ସିରେ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି, ନା ଅପସନ୍ ଡିରେ ସୃଜନ ଶକ୍ତି। ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ସହନ ଶକ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ବିକାଶ ହେଉଛି ଡ୍ୟାସ୍। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏରେ ପରିମାଣାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଅପସନ୍ ବିରେ ଗୁଣାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଅପସନ୍ ସିରେ ଗୁଣାତ୍ମକ ଓ ପରିମାଣାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ନା ଅପସନ୍ ଡିରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗର ସାଂଗଠନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି ଗୁଣାତ୍ମକ ଓ ପରିମାଣାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି କୌଣସି ପ୍ରିୟ ଓ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବସ୍ତୁ ହରାଇ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ଆବେଗଟି କ'ଣ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏରେ ଭୟ, ଅପସନ୍ ବିରେ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ବ୍ୟବହାର, ଅପସନ୍ ସିରେ ବିରକ୍ତି, ନା ଅପସନ୍ ଡିରେ ଦୁଃଖ। ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଡି ଦୁଃଖ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି କେଉଁଟି ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ସହ ସମ୍ପର୍କିତ ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏରେ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି, ଅପସନ୍ ବିରେ କଳ୍ପନା ଶକ୍ତି, ଅପସନ୍ ସିରେ ଚିନ୍ତା ଶକ୍ତି, ନା ଅପସନ୍ ଡିରେ ସହନ ଶକ୍ତି। ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଡି ସହନ ଶକ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଆଚରଣ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଏ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏରେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ, ଅପସନ୍ ବିରେ ସାକ୍ଷାତକାର, ଅପସନ୍ ସିରେ ସମ୍ପରୀକ୍ଷଣ, ନା ଅପସନ୍ ଡିରେ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଡି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ବିକାଶର କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଶିଶୁ ଠିକ୍ ଓ ଭୁଲ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ବୁଝିପାରେ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏରେ ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥା, ଅପସନ୍ ବିରେ ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥା, ଅପସନ୍ ସିରେ ପ୍ରାନ୍ତ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥା, ନା ଅପସନ୍ ଡିରେ ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା। ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଡି ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା।